बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज 7 अप्रैल 2022 है और जुमेरात का रोज़ है। जुमेरात के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक बार्सिलोना स्पेन से है। आज कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग ने गवर्नर कातालूनिया मारिया यूजीनिया से मुलाकात की। इस मौका पर डिप्टी गवर्नर कार्लोस परीतो भी मौजूद थे। मुलाकात में कौंसल जनरल ने कहा कि बड़े अस्पानवी अदारों में पाकिस्तानियों को नौकरियों के मौके मिलने चाहिए, जो कि अभी तक काफी हद तक कम है। कौंसल जनरल मिर्जा सुलेमान बाबर बेग ने गवर्नर की खवातीन के हकूक के लिए जिद्दोजहद को भी सराहा और पाकिस्तान में खवातीन की तरक्की के हवाले से अहम संगहाय मील का तस्करा भी किया। गवर्नर मारिया ने कौंसल जनरल मिर्जा सुलेमान बाबर बेग और मुसलमान कम्युनिटी को रमजान उल मुबारक की मुबारकबाद दी। मुलाकात में कातालूनिया और पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात पर भी मुफस्सल गुफ्तगू हुई। कातालूनिया में ईस्टर का रवायती केक मोना दे पस्कुआ बच्चों को खुसूसी तौर पर तोहफे में दिया जाता है। इस साल ईस्टर पर 7 लाख केक तैयार होने का इम्कान है। ईस्टर केक चॉकलेट और मजहबी अलामतों से मुज़य्यन होता है, जबकि बाज़ केक्स पर कार्टून के खाके और फुटबॉल स्टार्स की तस्वीर भी बनी होती है। ईस्टर के रवायती केक की कीमत भी इस साल गुज़िश्ता सालों की निस्बत ज़्यादा होगी और इसकी वजह मुल्क में महंगाई का बढ़ना है। गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान बार्सिलोना शहर में ट्रैफिक हादसात में होने वाली अमवात में निस्फ का ताल्लुक मोटरसाइकिल सवारों से था। बार्सिलोना शहर के मारूफ स्क्वायर प्लाजा स्पानिया को मोटरसाइकिल सवारों के लिए खतरनाक तरीन पॉइंट करार दिया गया है। एक सर्वे के मुताबिक 600 मोटरसाइकिल सवारों और मोपेड वालों ने प्लाजा स्पानिया स्क्वायर को सबसे खतरनाक करार दिया है। मोटरसाइकिल सवारों ने प्लाजा स्पानिया के अलावा रिंग रोड, रोंदा लेतराल, रोंदा दाल और काये आरागोन को भी खतरनाक तरीन करार दिया है। कातालान इलाके बिलानोवा दे बायस के करीब एक मोटरसाइकिल सवार कार की टक्कर के नतीजे में हलाक हो गया। हलाक होने वाला 61 साल शख्स मोंटेरेनस देल बायस का रिहायशी था। इस हादसे के साथ इस साल कातालूनिया के इंटर अर्बन रोड नेटवर्क पर ट्रैफिक हादसात में 26 अफराद हलाक हो चुके हैं। कातालूनिया के इलाके ब्लानस में एक हादसे में एक 54 साल वर्कर की मौत हो गई। यह हादसा गुज़िश्ता रोज दोपहर को 1 बजे के करीब पेश आया, जब वर्कर बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर लगी शटरिंग से गिर गया। पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा बमा मेडिकल टीम जाए वकुआ पर पहुंची तो देखा कि एक 54 साल वर्कर हादसे का शिकार होकर जख्मी पड़ा है। मेडिकल टीम ने जख्मी को तिब्बी इमदाद दी, मगर वो जानबर ना हो सका। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। बार्सिलोना के डिस्ट्रिक्ट सान मार्ती में पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने एक 51 साल शख्स को अपनी मां के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। कातालान पुलिस के मुताबिक आज रात तकरीबन 3 बजे कॉल मौसूल हुई, जिसमें सान मार्ती जिला में एक घर में एक माउम्मर खातून की मौत की इत्तला दी गई। पुलिस के एहलकार जब जाए वकुआ पर पहुंचे तो उन्होंने एक मुर्दा खातून को पाया, जबकि उस वक्त वहां उसका बेटा भी मौजूद था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी है। यूरोपीय यूनियन ने रुकन मुल्क माल्टा को उसके मुतनाज़िया गोल्डन पासपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। कमीशन के मुताबिक अगर ये स्कीम खत्म ना की गई तो यूनियन माल्टा के खिलाफ अदालती कार्रवाई करेगी। यूरोपीय कमीशन ने अपने एक बयान में कहा है कि एक रुकन मुल्क के तौर पर माल्टा की गैर मुल्कियों को अपनी शहरियत देने की यह स्कीम यूनियन की शहरियत की इस हैसियत के मुनाफी है जिसका तयन यूरोपीय यूनियन के मायदों में किया गया है। यूरोपीय यूनियन के रुकन जजीरा रियासत माल्टा ने अपने यहाँ बहुत से अमीर गैर मुल्कियों के लिए मुकामी शहरियत की एक ऐसी स्कीम शुरू कर रखी है जिसके तहत ऐसे गैर मुल्की तरजीही बुनियादों पर माल्टा की और यूरोपीय यूनियन की नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। इस तरह हासिल किए गए यूनियन के रुकन किसी भी मुल्क के पासपोर्टों को गोल्डन पासपोर्ट कहा जाता है। दुबई के इलाके डेरा में कायम पाम आइलैंड पुल के नीचे एक सूटकेस में बंद लाश मिली, जिसकी शनाख्त 32 साल फिलिपाइनी खातून एना लेजा RL के नाम से हुई है। दुबई पुलिस के CID अफसरान ने कत्ल के बुनियादी मुलजिम को अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिम की शनाख्त को मख्फी रखा है और नाम MNA बताया है, जबकि मुलजिम कत्ल का एतराफ़ भी कर चुका है। इत्तलात के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक पाकिस्तान से है। पुलिस की तहकीकात में बताया कि खातून के पास विजिट वीज़ा था और वह एक ऐसे शख्स के साथ फ्लैट में रहती थी जिसके बारे में गुमान है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। मुलजिम ने कत्ल का एतराफ़ करते हुए कहा कि खातून अपने विजिट वीज़ा की तजदीद के लिए मजीद पैसों का मुतालबा कर रही थी, जिस पर इसने इनकार कर दिया था। इराक में बारूदी सुरंगों और ना फटने वाले बमों का निशाना बच्चे बन रहे हैं। सैकड़ों बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि जख्मी होने वाले बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हो चुका है। यूनाइटेड नेशन के इदारों ने खबरदार किया है कि इराक में गुज़िश्ता 5 बरसों में बारूदी सुरंगों और फेंके जाने
کہ وقت نہ پھٹنے والے بمبوں سے کم از کم 519 بچے ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے بدھ کے روز روس کے خلاف نئی مزید سخت اور فوری معاشی پابندیاں لاگو کر دی ہیں، جس میں روس میں امریکی سرمایہ کاری پر بندش عائد کر دی گئی ہے، جبکہ صدر ولادیمیر پوٹن کی 2 بیٹیوں کے اثاثوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ کی نئی پابندیوں میں روسی صدر کی سابق اہلیہ بھی شامل ہیں۔ روس یوکرائن جنگ کے باعث یورپ کو روسی گیس کے برآمدات پر پابندیوں کے خدشے نے روس کے علاقائی اتحادی ایران کے لیے یورپ میں اپنی گیس کی برآمدات میں اضافہ کرنے کا امکان بڑھا دیا ہے۔ ایران کے پاس دنیا کے دوسرے سب سے بڑے ثابت شدہ قدرتی گیس کے ذخائر ہیں۔ روس پہلے نمبر پر ہے، جبکہ ایران مجموعی پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ یورپی کونسل کے صدر شارل میشل کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کو روس کی گیس اور تیل کی برآمدات پر پابندی عائد کرنا ہوگی تاکہ روس پر یوکرائن میں جنگ ختم کرنے کے لیے دباؤ بڑھ سکے۔ آسٹریا اور ہنگری کی جانب سے روسی تیل اور گیس پر پابندی عائد کرنے کی مخالفت کی گئی ہے۔ فی الحال یورپی یونین کے لیڈر روسی کوئلے پر پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہے ہیں، نہ کہ گیس اور تیل پر۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ مسیحی کیتھولک فرقے کے روحانی پیشوا اور ویٹیکن کے صدر پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ یوکرائن جنگ میں غیر مؤثر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرائن جنگ میں ہم یونائٹڈ نیشن کی عاجزی اور بے بسی کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور ظلم بتدریج زیادہ خوفناک شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ روس نے غیر ملکیوں کو ڈالر کی بجائے روبل میں ادائیگی کرنا شروع کر دی ہے۔ روس کی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کیے گئے تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ بانڈ کی ادائیگی کے لیے ڈالرز میں ادائیگی کا حکم دیا گیا تھا، تاہم غیر ملکی بینکوں نے اس حکم کو پورا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ روسی وزارت کا موقف ہے کہ غیر ملکی کرنسی میں ادائیگیاں نہ کرنے کی وجہ سے ضروری ادائیگیاں روبل میں کرتے ہوئے روس نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ یونانی بارڈر سیکورٹی کی جانب سے ترکی کے علاقائی پانیوں سے دھکیلے جانے والے 30 تارکین وطن کو بالی کیسر کے علاقے آیو ایلک میں زندہ بچا لیا گیا ہے۔ ترک حکام نے کشتی پر سوار 30 غیر قانونی تارکین وطن کو زندہ بچایا۔ جرمن ریسکیو آرگنائزیشن CI کا کہنا ہے کہ اس کی ایک کشتی ایک ہفتے سمندر میں رہنے کے بعد اٹلی کے شہر سسلی میں لنگر انداز ہونے کی اجازت مل گئی ہے۔ کشتی میں 106 تارکین وطن سوار تھے۔ دوسرے ریسکیو آپریشن میں 22 بچوں سمیت مزید 75 تارکین وطن کو ایک ربڑ کی کشتی سے CI4 میں منتقل کیا گیا ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا۔ پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز۔ روسٹ مرغی، چاپ، گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ صرف ایک رکن اسمبلی نے اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ سے اکثریت چھین لی ہے۔ اسرائیلی پارلیمان کے ایک رکن مذہبی جھگڑے کی بنیاد پر بدھ کو حکومت سے علیحدہ ہوئے تو اسرائیلی حکومت نے ایوان میں اکثریت کھو دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی پارلیمان جو 120 ارکان پر مشتمل ہے، اسرائیلی وزیر اعظم کو ایوان میں سادہ اکثریت حاصل تھی، لیکن اب ایک رکن کی علیحدگی کے بعد ایوان میں ان کی حمایت 60 اراکین پر مشتمل رہ گئی ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق 5 برس سے کم عمر بچے والدین یا سرپرستوں کے ہمراہ مسجد الحرام میں نماز ادا کر سکتے ہیں، تاہم عمرہ پرمٹ کے اجرا کے لیے کم از کم حد 5 برس مقرر کی گئی ہے اور مقررہ حد سے کم عمر بچوں کا عمرہ پرمٹ جاری نہیں کروایا جا سکتا۔ سعودی عرب کے حکام نے ملک میں ڈرگز کی بھاری مقدار اسمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے اور 50 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار شدہ 50 مشتبہ افراد میں 27 سعودی شہری ہیں، 10 ایتھوپیا کی شہریت کے حامل ہیں، 6 بنگلہ دیشی ہیں اور 4 یمنی اور 2 صومالی اور 1 بھارتی ہے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 643846
515। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अब तक की बेहतरीन वनडे रेटिंग पॉइंट्स में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने भारतीय अजीम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। कौमी टीम के कप्तान की उम्दा कारकर्दगी का सिलसिला जारी है और उन्होंने बेहतरीन फॉर्म का तसलसल रखते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में 276 रन स्कोर किए। बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत आलमी नंबर 1 बाबर आजम ने अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर ली है और उनकी रेटिंग पॉइंट्स की तादाद 891 हो गई है। इस रेटिंग पॉइंट के साथ ही बाबर आजम ने साबिक अजीम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और ऑस्ट्रेलियन लेजेंड माइकल बेवन दोनों को पीछे छोड़ दिया है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का जरिया होता है। और अगर प्रोग्राम पसंद आए तो इसे दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। और नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए और इस माह मुबारक माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतें और सातें जो है वो हमें अल्लाह तबारक व तआला समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।